900 का दे दिया वो है तो मैं वही डाल అక్కడే ఉన్నారు చేస్తున్నారు రైట్ రావడం చేస్తూ ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నారు దానికి వచ్చిన ఏముంది కదా చెక్ చేస్తున్నారు లైట్ వస్తుంది और बात है कितने ले कितने ले तो 60 का है और इसका बजट मेरा ले 100 रुपये आपके लिए 300 यो कितना मोटा आप इतनी हो गया आपके कितना है भैया 430 गाना दो ₹600 का दे दूँ क्या? 600 रुपीज़ का दे दूँ 550 అదే
పడుకున్నట్టు ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్ సప్లై లేదు डिस्का है डिस्का टू बोन्स ये गोश्त हाँ 13,7 13,6 इससे पहले लाया नहीं और साइड हड्डी का ले हड्डी का ले हड्डी का ले क्वालिटी ले चला नहीं ऑप्शन भी हड्डी का ही है हड्डी का मतलब नहीं आ रहा उनका हड्डी का खा रहे हो